Ginagawa mo. Good. 2-0. Ang babal bola, gusto ba ito ganyan pa ko? Sagwaan po siya. Ayaw nalunod. Dulas ng bola. Yan. Jope. Iba. Number 1. Pull up. Pasto. Ortisano. George. Out of bounds. Kailan next laro sa ALBL? 5? Sa QC? Kuya Robin. Step back 3. George. Iba. Tommy. Wala. Ang dami yung tumatalon, walang nakakuha. Shooter yan. Okay ka. Lista mo na. 5-0. Jope, babawi. Bardo. Number 29. Uy. Bali na. Super bali ah. William mo. Wow. 5-0. Kuya Robby. Short. Viva. Robby. Two points. Kuya Robby. Number 24. Init. Pass number 29. Pass number 17. Pass number 1 for 3. Wala. Ano daw? Inaabol pa yung bola eh. Labas lang. Labas sa kanila. Score natin, 5-2. 7 minutes, 10 seconds. Jope, pass to din. Robby. Andiyan pa rin. 2 points. 5-4. Jope, kaya Robby. Good. Shooter. Tirahan kayo niyan. Wait na. Pass to Jope. Tinira. 2 points. 6-5. Change favor. Number 24. Foul. Yan na yun. 6 minutes remaining. Number 24. Ulap Gato. Short. Number 17. 2 points. 7-6. Change favor. 5 minutes 40 seconds. Tommy Robin. Tommy Andres. Wala. Excellent rebound. Change court pag na-shoot ha. Kuya Robin.
Kanina mo lalim. Good. Nagulat, ang lalim. 15, number 15. Yan ang 3. Parang. Change court. 9-7. Nagulat si Robin eh. Labang dalawa. Last 5 minutes. Shooter. Pull-up jumper. 2 points. All 9. Ganda talaga sapatos ni Tatang. Okay. Nice pass. Tanga, ganda ng basa sa kalaban. Number 1. Pull-up jumper. 2 points. Lamang sila, dalawa. 11-9. Hindi ba rin Toto? Hindi ba rin si Toto? Ah. Ano bagong sapatos Toto? Gagawin. Minsan gumagalaw. Tutor yan. Okay. Pull-up jumper. Foul. 13 foul. Oo, hawak ko. Okay. Eh, hindi ako makatayo eh. Video. Yan. Yes, 4 minutes remaining. 2 points. 3-9. Kanina nag-ayos lang ng motor niya yan. Yung Toto. Good. Nabawi. Tigas na rin ito. Number 29. Fancy pasa. Foul. Second team foul. 3 minutes, 20 seconds. Magkumpare ba yan? Magkumpare? Yung Sir RJ? Number 24, for 3. Patay ka dyan. Lamang, 16-9. Parang yung ano, no? Parang yung kasama nila ano dati, ni Kuya Ansley, yung mataba. Yung matabang na ano ni Ansley. Ah. Galing din mag-akong bola, no? Hmm. Ganyan din yun, eh, no? Good. Kuya Robin, 2 points. 16-11, 5. 2 minutes, 35 seconds. Shooter yan, tatay. Alright. 3 of 3. 18-11. Oop. Mawala yung bola sa kanya, no? Good. Laki pa naman sana. Lamang sila, 7. Saan na ba si Kuya? Umuwi na? 18-11. Umuwi na. Korot 4. Upo. Or ako po. 20-11. 2 minutes, 5 seconds. 2 points. 20-13. Gone. 1 minute, 40 seconds. Turnover. Dalawang bad pass. Maganda pa marit kayo on sa'yo. May team ba yun? Magbitang? Hindi, sa next season. Pwede mo kunin yun. 4 na lang, 4. 1 minute, 17 seconds. Pamalit kayo on sa'yo. 10 to shoot. Shooter ka pa. Bang! Part-time. 23-16, 1 minute. Saan lamang? Gano'n sila. Karaban nila. Chope. 3 points. 4 ulit.
50 seconds. Pag mga 1 minute ka lang, 40 seconds lang sa akin. Kaya ako matagal ng 20. Good, good. Babaw lang yun, hindi naman sa likod eh. Yeah, ready. Pinipay ka mo yung... Wala pa rin. Good, good! 15 seconds. Kaya nga kasi pare, na-tackward yun eh. 7, 6, 5, 4,